आं अनेक कयेकटा मतेই लामसकमेन पान्दा थांगा बरफ केसें खेमानो बक्तृता मारो আছে তিনি সার রঞ্জিত এমনকে বরফ উঙ্গি তুকা খোয়াই জুনালনি আরো নিজে অ্যাডভাইজারি চেয়ারম্যান যিনি তাকুক বিশুনো পর্যন্ত প্রেসম্যান নাম শিক্ষা হইতে প্রেস গ্যালারি ও মা আসুক হইতে জায়গা আজকেরই খাইতে প্রেস ইয়ারক বরক আসুকমান জায়গা আরো আসুকই মায়া বড় প্রেস গ্যালারি মা আসুক সার রঞ্জিতের লগে কিন্তু বড় সাইজুন ভাইয়া হয়েছে বিনি মিসেস রঞ্জিত দেববর্মা বড় উপস্থিত হয় তারপরে সার রঞ্জিত বসাজু বড় উপস্থিত অনেকেই সিনিয়া পাং হয়তো আং নুখাবো ওরা আসুক বর্ণবাং হামবাইয়া ভারো আহিকলাইন নুকুম কাইসাও সাপোর্ট খাইলেন বেলাই দরকার হইতে বরংনি সলিডিটি তংইন সার রঞ্জিত কিন্তু তিনি চেয়ারম্যান জরা ভাই ভাইকা হয়েছে বেলাই তংথগু আং হয়েছে তিনি সালো যে সোরনাবো অনেক কিছু দङ তিনি जुदा जुदा आमचाइनि बरक नां सिनेमानबो नुबाय खायছে गोबां बर' কৈলাসহরনি बरफ पर्यन्त फुंगाइखायनो मा फाइगोन हायছে और उपस्थित कयेकजन नां और नुबो हायছে नरक तासंगि वेस्ट जुननि चेयारमैन बो वेस्ट जुनो सिमि खाजाक ना त्रिपुरान फातार दे तंगा खाबसो मानायो और गोबां बरक सफाय खायছে তিনি और तिब्रामथानि लिडार करै खूब कम हायছে बरी बदल থেকে आरम्भ खाई सिकला बदल प्रत्येक बदल नतुबु खायছে मजुनाल निजे लामसकुं पान्दान बिसिंति जोंबो कयेकटा कक सानानि सुजुग मान हयते जोंनुबो मिया खवाई डिएम अफिसाव थाङै उद्बोधननि अनुष्ठानाव चिनि इएम रक एमडिसि रक हेनस्थान खाय मनो जों सेलेंमुं जानोबो we condemn this incident. It should not happen. এবং ওমো মুতি হাইকলাই যদি ত্রিপুরা চলি খানকে থিনাংনি দিনও চিনি কোনো এমডিসি রাজ্য সরকার দিয়ে আমতি প্রোগ্রামও চিন থাঙ্গানি উচিত দিয়া হয়েছে উই শুড বাং আরো কিছুক্ষণ আগে খোয়াইনি সিএমও চিফ মেডিকেল অফিসার কুনক্লাই সাও 5 তারিখও তুলাশিকক হাসপাতালনি নক কতাল ফিয়কজাগনাই সার নং দং নেমান आं कोनो क्लियर सागा आनो जुदि बरं मतो बरक मर्यादारिखा आं दंमानो आर बरकनि मतो बरक मर्यादारिखा आं निनाबन्ति आन बखरक सागला गाय क्लियर हायছে এবং সাকা সার বুঝিলিয়া নরক ভাইকে বুঝি নাই নরক বুঝিবো বুঝিয়া হাইছে নরকনি যে অর্ডার নাই সাকাও সোंनाय দি জিএম সাহেব সাও সম্মান রেখা ফাই নাই সম্মান রেখা বো ফাই হাইছে এবং কার্ড সাপক মানে উলো তিনিন বিসিঙ্গনো আনো কার্ড কিজার হট দিয়েছে চিনি এমডিসিএম রং আং সানাই কার্ড নাই দি তিনি যেমন ইনভিটেশন রিমানি যে ব্লাই আরো খুব ক্লিয়ারলি সিজা সাবো সাবো মানজাক নাই সাবো সাবো কক সানাই সাবো আচুক ফাংনাই এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার আনটিল আনলেস আ বরম ব্লাইও বা কবক মুং ব্লাই ফান হিন্দি invitation ni je card aro nini bumu honorable guest special guest chief guest inaugurator aro jodi rizaki hankai please don't go abonono just information remani se nono jodi a invitation card nin bumu kari khai abonono just for information janok manise jang abder ro thangnani uchit tei kaisang chin aro nukha চিনি যারা জোনালনি চেয়ারম্যান তিনি সার রঞ্জিত বিনি বক্তৃতা খানায় আং খুব হতাশ খাইছে রঞ্জিত দেববর্মা হাইকে বক্তৃতা দিয়ে আবলাইছে গাড়িনি যেমন ফার্স্ট গিয়ার বাই সেকেন্ড গিয়ার তো পুইলাকে ফার্স্ট গিয়ার অন চেং হবো একা বারাবন করকে চিরিগি ছতরাবো শরীর দর 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 কলে আং তেই বদল তেই মা তো সার ন তেই মা খান নেই কিন্তু তিনি সার রঞ্জিত দি आप बक्तृता करिका फास्ट गियर गाड़ी थाकना गाइছে गान संख्या म सारबा दायित्व मानेই তে বড় থাকা দাম কি হিসাবে গাইছে বরং বাগি সামমা তাংনাই বারজা মান কম কক গাইছে আব রঞ্জিত দেববর্মাও কাম বুঝি হইছে জোনাল চেয়ারম্যান খুব কাহাম মানেইয়া ফাইনাই দিনর সরক করে নক করে
बियादी जा कैंसर जा काप लाई फाइने काप जा कापमा मुक्ति रान थांगा आइबो फाइजों ने ब्लेबो बाबू बुझी दो गए बुझी तिनी फार्स्ट गियर न बक्तिता सालियान ले बतिन साव बुइन थानी से खुकनी को काम खाना बुंगो तिनी सार रंजित न टीवी टीम नांग मासो जुनाल नि चेयरमैन रोकनी दायित्व उनका शुद्ध स्कीम फाइमानो बागना निया सरकार कुनो बरक क्या है सरकार नि मकल बुकरी खुंज बुकरी सरकार नि मकल खुंज उनका चिनी जोनाल सब जोनाल ते विलेज कमिटी रो नरक जरा जोनाल नि चेयरमैन मेंबर्स रो नोंनि पूरा जोनाल एरिया वो नरक बरंग बागै तामो खलाइने नि आबनो नरक कयेकटा साबजेक्ट तैरि खलाइ स्नाम दि लामा एकटा साबजेक्ट मान दिन नंजांनै ति एकटा साबजेक्ट मान खेतोआ और तैरिना एकटा साबजेक्ट मान बुफांकाइना एकटा साबजेक्ट मान एग्रीकालचार डिपार्टमेंट राबार प्लांटेशन एरिकानाट प्लांटेशन पाइनएप्पल गार्डन विभिन्न किसु मोजे स्कीम रो स्नामनानि आबो नरमनि साम जोंगा साव एक्शन प्लान आबो की हिंदी सिनेमा कयटा घुसी दिना ने आबो डायरेक्टर ठीक मा प्लान दबा एक्शन प्लान माने फाइनाय बछरो बरक रंनि बागै जों तामो सामुं तांनानि आ प्लान नाहारमान नुना एक्शन प्लान अनेक बरक लामा बुसाइसे साव बा दा फ्रानि मसो पक्स थाङाब्ले पक थाङो सागै तो आबो चायाको थुर बरननो पकने आरो सब बुसाइ बसाइसो चिनर उ पुंकनि कामुंग्रिनि आरम थेके उ दा सुबलनि आसु जरा लामा स्नाम मारने आबो आमतिके येम रंगनो लामा बुसा सामा बाइले हा साका आपसु मुइदु नारां माननाय येम तंलागनायसो जे नोंबो बुसाइसाव बो बुसाइसाव आबो लाङै नोंथाङै अफिसार नों अर्डार दि ख्लाइरि माने आंला माया आं आमतिके माया बिनि बागै आं साव सिनि सिस्टेम मा दंनाय सिस्टेम बाबो विलेज कमिटी नि जरा चेयरमैन मेंबर रो नरंग नंगाम सायो नाइदि प्रस्ताव सिनी सब जोनल चेयरमैन बा सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर नारो फाइतो फॉरवर्ड खैदि सिनी जोनल विल फॉरवर्ड टू द हेडक्वार्टर जखन फाइके डिपार्टमेंट वाइज बो डिस्ट्रीब्यूटन थानाय हेल्थ नि बागै फाइके ईएम हेल्थ नि आरो थांनाय पीडब्ल्यूडी नि फाइके ईएम पीडब्ल्यूडी नार थांनाय एग्री रिलेटेड थंगे चिनारो थांना आनारो फायनाय एई बाबे प्लान खाइमानो जे जों एक्शन प्लान नो किन्तु ताबुक आं जे नायमा नोंखाय विलेज अफा नोंथुम साब जोनाल अफा नोंथुम